Allah jam hinne kuuɗo jam hinne kirriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe jooɗatne kettino kibaruji amin suudu télévision e o wakkati assalamu aleykum e moɗon eɗen goni hannden aljumare ñalade ɗum wonno aljumare sakitittonde e ley lewru suumay woɗi fa hannden e ley jemma leylatul gonɗen eɗen pilo fa hannde lamɗo waɗan en dalili no keɓiɗen jemma leylatul kadri yo lamɗo hokku en fa hannde aljumaji kewɗe lamɗo jaabo juule meɗen e du'a uji meɗen yo lamɗo joƴƴin leydi meɗen dow jaam e cellal ndelle kibaruji ɗum wonno toɓɓe kibaruji hannden ɗi wonno min kalan haala ɗum wonno hono garangal laamiɓe ɗum wonno fina tawa eɗen mbiya amiruɓe ndewgu sahel li gallure meɗen waddugo ɗo en eto fa hannden laamiɗo fina tawa mosinkoɓe en gara jottine kibaruji meɗen e halde fa hannde hono haala projet kesso joƴƴinaɗo ley leydi meɗen Burkina Faso ɗo fa walla ɗum wonno maroɓe no watta fa hannde heɓa kamɓe du golle muɗumen jaara yesso ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin sous télévision o e ɗum wonno e ley aljumare hannde nde gonɗen ɗe ayo ɗi keɓon famde suudu baba no mbirumi on ni laamiɓe ɗum wonno fina tawa laamiɓe fina tawa ɗum wonno mosinkoɓe fa hannde no wiye moko naaba bango ndelle o jaɓɓake laamiɓe fina tawa ndewgu sahel enen en mbi amiru en ɗum wonno ndewgu sahel ɓe gari fa hannde faɓe kollanmo fa hannde kanko amiru mosinkoɓe no ɓe gari faɓe kollanmo hono koɓe anni wadde ɓe gari ɗum ɓe gaddi e fedde fa hannde waldere wiyetede nodde noto e tawti fa hannde en ardo ɗum wonno service PNUD fa ɓe kollamo hono ɓe anni ikkitinde sukaɓe ɗum wonno ndewguji ɗum wonno province ji tati ɗi no waɗɗe e banggal ɗum wonno gollal jungue ɗum wonno ɓe jangguinta ɗum ndelle fa keɓon fa hannde en laaɓal ɗum wonno hono nilaɓe meɗen kaldi e amiru ɗum wonno Djibo en jeeha kettinoɗen ɗum wonno amiru Djibo e dow paalel haala Moussa Ouedraogo Pierre Ouedraogo e tawti fa hannde Boubacar Boli fajiri o min gari e min ɗowtiri min kananke doori kananke seba e mo Djibo min woni mo Djibo min gari ɗo min ɗowti waldere meɗen nde annduɗen sanne noddo noto gollidore e meɗen fuu fa ngara kolla mowo naaba kamɓen du ko golli ley filagol jaam gurdam lobbam hakkude yimɓe e ndenago fuu donc ɓe kolli mawnaba ɓe gaɗi formé jeune capanɗe jeegom kamɓe gaɗi étude ɗo les province Soum e province Oudalan ɗum woni Djibo e Gorom Gorom donc jeune ɓe kamɓe gaɗi étude mumɓen woy sakiti jonka kolli ko étude ɗo holli ko sous jeune en du kaaja gollenede na haaja waɗanede ley leydi meɗen kolli ko jeune en du anni kamɓen du wallude fa jaam heeɓe e leydi meɗen e fa hannen du ɓe mbi ɓe anni ɓe gaɗama formation e ɗiɗi kasin e dow jaam eno watte no leydi men warta jaam warta e leydi men ɗum du fuu ɓe keeɓi formation ji muɗum fa hande e fa hannen du walde noddo noto nde ɓe mbi joni ka wana ley sahel tan ɓe gollata ɓe golla fa hewti hande ɓe goni kaya toon du ɓe anni gollude par ce que joni ka ONG ɓe laati ko ONG ko wiyete ONG nde walde nde mawni fa laati ONG ay ɓe anni gollude sanne ley sanwatenga toon e tawti sahel to fa heɓa jaam warta e leydi meɗen mawo naɓode ya wona tindini sukaɓe holliɓe sukaɓe du tinno koye muɓɓen saabu neɗɗo watta formation neɗɗo fuu mo teddina e hoorem neɗɗo fuu mo sahaki e wawa wartirde jaam ndelle sana ɓe tinno kamɓe du ɓe jaago mawɓe ɓe jaago kanankoɓe e mawɓe dinaji meɗen ɓe jaago mawniraɓe mawɓe fuu ngam wattade jaam o heɓa warta ñande alkamisare jeegom lewru ɗum wonno li galure meɗen doori service caajotoɗo ɗum wonno ɓikkoye adama en ene wiye fa hannde croix rouge kam o du e dow balla fa hannde dental wiyetegal union européenne e puɗɗi fa hannde hono golle ñibdi ɗum wonno ñegeje ma mbiyen fa hannde gaɗa suuduji e tawti fa hannde ɓulli heɓa ɗum wonno ferruɓe nawtoro ndelle fa keɓon laaɓal fa hannde en jahan nodde nilaɓe meɗen sous télévision kam wonno Souleymane Kwanda Théodore Zoubga e tawti fa hannde Boubacar Boli fedde na anditire croix rouge na dari e wallude gure ko watta ujunaji joyi ɗe rafidenago watti saɗɗa fara sahel meɗen ga ballari ndi ndu yo diyam labɗam e la'are. Quand nous avons fait l'identification
on a trouvé qu'il y avait les ko min gaɗi etore min tawano ke rafi diyam yo hunde ko ɓuri tampinde peruɓe ɓen woɗi duuɓi ɓe jeeyi wallede ele banggal la'ari toon du ndelle gaɗa min paami muradu maɓɓe jonka e min daran minen du e gollidiɓe amin noyi min jeeyi wadde heɓa min balla ɓe yimɓe au profit de ces groupes vulnérables. hano ɓiɓɓe dewgu sahel hollike ñiɓenede pompiji ndiyam labɗam kan wonno ko ɓe kaaja hannden kay sanne. Aujourd'hui au Sahel nous avons besoin d'eau. hannden rafi diyam yo saɗɗa sahel ga so ni min tawama fara seytanga piruɓe ujunaji ngari na jooɗi toon wala fuu ko ɓuri wandude ɓe sanne so wona ndiyam ko ɓe jarata haala mum tan wonno ko ɓe kalata. La première des choses qu'ils demandent c'est de l'eau à boire. fedde croix rouge faami jonin kay saɗɗaji peruɓe heddi tan ɓe balla ɓe yimɓe buuɗi majjum ina waɗa milliard goto e millioji keme tati CFA meɗe woɗi yo union européenne kan wonno ko hokkata buuɗi ɗin fa gollal ngal laato paamonke projet on du yo duuɓi nayyi wonno ko neɓirta. ay fa hande en jaaren kibaruji meɗen yaade yeeso e Boubacar Boli hono ley ɗum wonno ndiwgu Sahel toon wona ndiwgu yafoɗon sanne Rox Gold e walliɓe kan wonno kamɓe duuɓi ekintini ɗum wonno sukaɓe 16 golle moƴƴingol machine aji ɗum wonno ley nokkuji to kanŋe ittete ndelle ɓe sukaɓe jangi jottini jangde muɗum en woɗi ɓe hokkama ɗum wonno seedowol maɓɓe kollowol fa hande keɓe jangi e banggal majjum neddan ɗum wonno nilaɓe meɗen sous télévision fa kollita en fa hannden noyi wonno no gollal ngal yaari en noddat fa hannde Naba Ida Dabire Karim Modirago e tawti fa hannde Boubacar Boli. yo sukaɓe jokolɓe ko watta 16 ele maɓɓe e rewɓe joyo wonno ko keɓi janginede golle juuɗe fatili yo suudu kange na anditire e Rox Gold kan wonno ko walliri ɓe jokolɓe e ngal andal ɓe andinama moƴƴinde mobilaji e tawti gollide e machine aji tawaɗe le suudu kange ndun ɓe jokolɓe iɓe belti sanne saabu andal ngal ɓe keɓi ngal wallanɓe fa joni kay ɓe keɓa koɓe jogori koye maɓɓe jango e miccinde ɗo gilla hitande unayi ɗiɗi e 19 suudu kange Rox Gold ina dari e wallude jokolɓe ko watta 60 jonkay hano 16 ekkitaɓe golle juuɗe ɓe 6 maɓɓe keɓan sa'a e adede golle e le suudu kange ndun ndelle hano hooreɓe suudu kange ndun na holla tan ke ko kaaja yo wallude ɗon yimɓe muɗum e andal ɓeydingal nden fay so suudu kange ndun waroy ombi fuu tawa yoppidan ɓiɓɓe wuro ngon e ko mbuddi golloɓe ton ele hemre maɓɓe fuu 39 ɓe ka fuu yo ɓiɓɓe wuro ton wonno ko itta ele maɓɓe du ko jowɗon famude Rox Gold ko wana wallude jokolɓe na dari e ɗotilde dewgu bukkulju muhun ele bangal jande e cellal. ay suudu baba on keeɓi on faami hono yo banggal bukkulde mum kan wonno gallude bagasi toon wonno to ɗum waɗi ndelle fa hannde suudu baba e yettinde ɗum wonno kibaruji amin joni o en kalan fa hannde haala ɗum wonno projet kesso joƴƴinaɗo ley leydi meɗen Burkina Faso ndelle o projet o joƴƴinakana fa hannde e banggal waylugol ɗum wonno wakkatuji e tawti fa hannde en dewral hakkude ɓiɓɓe adama en ay keɓon famde projet on wiyata kena fa hannde en mballa golloɓe ɗum wonno golle kanŋe no watta fa hannde fa maroɓe keɓa ɗum wonno ɓeydari e guldam muɗumen eno wawtuji gonɗina mbatito jonin en ndelle fa hannde fa ɗum laaɓa noon mi noddan ɗum wonno nilaɓe meɗen sous télévision kam wonno Paul David Bambara Roseline Ouattara e Boubacar Boli bandi e gorko ɗum wonno Bourema Dodo e dow haala paalel haala maɓɓe en kettino Bourema Dodo. Barasin kura bilala sen kan kabini ni samiyon laben kalon kili woro an fe wadu kunan dowerete ka nyasin kata ministre ta no kata begambalo anu koma ko kunna o kase ka se o se ko aya jaafoɗon suudu baba jaafoɗon sanne accen hakke pati accon hakkiloji moɗon hono ɗum maniji ɗin natodiri sanne ndelle wala fof komin mbawi wiide on sana jaafoɗon sanne accon hakke pati accon hakkiloji moɗon ndelle kibaruji ɗiɓe joguino famin kollito on suudu baba kan wono ɗi wala fof ko heddi sana mbiɗen mbiya on ko fo moɗon albarka moɗon e hettinade ɗum wonno kibaruji amin min kam yettini jeɗɗiram si lamɗo yiiɗi jaɓi du jeɗɗire warawade kam wonno ñande altinere ren ɓi e gorko bandi e gorko Boubacar Boli o waran fa hannde fo holla on kibaruji gaɗɗi le leydi meɗen ɗum wonno Burkina Faso ɗo miɗen mbiya fa hannde en ɗum wonno bandi e gorko kaalo haɓere kam wonno Élysée Cabré kanko du o yettake de suuɗo fo oto hollo kibaruji gaɗɗi le leydi meɗen ɗum wonno e haɓere assalamu aleykum e moɗon ko fomo.
Rapa paraba ramnizo fansanta tonkone tondo sombe bayile poka wala zaman zengat pusila ni winga kibaya runda zura de la woto pang swap samanoa adobre ga sayella emi damba bzen kabna ro bene na serpang swaba ya to gesep sanandik na kinala nisba toron luis kombibi sa suka tiba metonre ande ngambol tizaba rakin tenga pourye enan kilen tuni gela meti 5 de netengi na kenal senda gana ton tenga porto bonti PNDS ada to momenti tarateka la mikameta na kenala poka zulwe sinzindi to soka hetin ya COVID-19 abara en leti passion ko lokalma tonda tenga poga lenam sambi sirkin dat kibaya werso poga handeng tirwa wers bum la ningar son koyam kibaya zulato nanti winigilame ti alsul la ninga sengeta so tok sayelle to bon ko kwerti OIM oblika tum ti dan tas ministre la ninga sengeta karam sa yelle adia wala masinda manan to songoba seba man ruweng etumantara konati Antoinette Zindabene pa masera ministre ninga sengeta karam sa yelle ti nalle bwa sek zugum pam venam en passé et que le ministre climat Rwende Sawadogo. Oye maramba abgana ngi hamti ton han tum ni rundu nawa na yiti rom sebra men atulon ki ordinateur damenti ba man totobi ya venra bam hanni nun tele na songa ton wanti yida zinis ba problème sécurité wenga zule sambe wala yon kolga wenga ya mim neba wusro jetumba hada seba wusro me ha wa wa paraba ha zad zibo ro mwakati twam to palo lo tuliri ti ayela donc abji hame di commune da mayobe mbe ton région de l'est ne centre est nan songe ti zikanse paraba handordan bi kamarum seba yende lali kankan ya rela konton tout mateda ya bum yid million pita dan ton sundia note ko do baraka la leke de terre nimbuida to modre wat lotto yiti kama pam seba ti paraba keten dorde kianga ti paloto yi hando kianga sa rom seba men yel zoya problème kana mungo wala la fi o men problème han passay donc renam te modone lokto li bezini paraba lokto li to tan yol ho vuyma ti ton me hambe waya vuyma yol so yinga aussi la baraka. Burkina Faso gouverneur ne pakanta sa zinda ne taba runde yibewa ya sanan likengese tengiye na kenere of songanare son tumonti tara tekasi ya PNDS na likengese tumda sen yitoto la zule slanis baswa antiken soka obvesra pour awanti mikameti arzule 5 bene ya COVID-19 abara leti passion ko local ma ton tenga pour inquiéter tizule se wa inquiet pour mbene anamas PNDS ana kendra pour tumnata se zinda bene la nati pa ma venement passe nem tumnatara Benedict Dulcom. Vice Burkina Faso Gosnera ne pakantasi opsum bonti partenaire technique et financier ambassandal Williame tizule se wanyo ko calma la COVID-19 abara kitame tipende sa toum de paking tira wapsanda marai. Il y a eu des réponses que le gouvernement a apportées avec des projets autres. Ton mana son twenteka sena yila song nimbuida ton tuma wusro ton lebrandi kalame onte nyokolra weng tem susro il patwenta zulwe sanyinga kitame tine wusro zwe ambasazarse laptemse na farb nyoya nyime wa ni zulwe se. La crise sécurité a eu un fort impact sur la mise en œuvre du PNDS. Vaisra sinzinda rikame ante zulwe la nimsi sankiti PNDS apakeng tira. Le projet de rapport met également en évidence projet wari kita gosnera la pakanta sa tumde en los tauri serda me ti gosnera ne pakanta sa kelenga tabnu si sana yile ti la fila wum table branzin tenga point la cohésion sociale et le développement à long terme banga da bana kelenge sa sebra la santik neng ninga vaisra wankata ya relor pore labnan toron tikum nugu la pora zugu.
Mosi la metiram yul saga to bukan ren PNDS same la ade tengaram kelenen dikata na kenel buto tori na vigil tengi na kenela to tabe gunyesro la golub zugu ade alen kiti ti sekata ban swab zindi 5 de bon kan weng tazuko ya tikin yete nizal sa sula sombonti OS ramba obna mana wana lui sobtoro saya ne tengi na ken pal ninga governora sembe sobzuga ade asna yele ti Burkina Faso kenge la Burkina Faso kel anyere et tout le temps c'est zinda bene la nan kel antipa ma vient passé ne Benedict Dulcom Burkina Faso gosnera raba yad na tik pende sa santalyon ninga en konton tenga en toron siglik tengier na ken pale yare ti nimbu sula opson bonti OS ramba 15 septoro sana yelenti nimbu da mengraba pam pidisugu. Au fur et à mesure que nous avançons, que nous tirons les expériences des référentiels passés, wakat ninga ilsenkenga taura sera dame tiririk tumla ninga sanzoen tume on toron pa maxongo sera dame tirzin ntarse la sosnetaba sana yile titenyer naken pa la ton songul sta ton rompis nimbuida ra sera dame titenyer naken pa la ton rompis région fangile la locaux de développement tout en s'inspirant du référentiel national prennent en compte ces questions-là. Si le Kanga Singa 2018 Yumda, Raté Yeti Yuma Tabo. Et le gouvernement est venu donc traduire tout son encouragement. Gonera Rabo, Yadna King Nimbu Sula Opson Bonti OSC Ramata Odam Pelse, Larkelam Pousse Tum Toro, Bamsa 15 de Menga, Tinga Yirigweng. À l'action donc de redevabiliser. Yasna Wingi, Titonda Tameti Bumba Fa Yibella Vinci. Ed kiangra tawnit kiban tibase ngwilinyam wam senda yela at pang sabri kapsama no lunda emi damba senyi Sahel sul moa ya top gesna kinala nispa opsona ndike na ilan tongon Louis Kombi sa opna tongon gibil zaba tarat ken tondo tenga poa opkelende rapnida noresa sambe tondo tenga pokane ren kelen ya yelianga ren ya Kombi bise senyi province ramba atan poa labna ngese ndik bangal buto tore tasba la blik tap tout ben na yilen tizulu srawa ken to be on yika ambawda ati maye etumata sensin bene ye Musa Witrago ne Pierre Witrago et pas man sera comme bibisa suka l'armentar sulle ye merta or sabato nanti contre Venom et quelqu'un Isufa Bamoro ya ton so comme bibisa zulu islada sidian do tidna wata mo naba la bkela la main buma me sagala de la main la ya sa zinga yenzugo ya wengo ya wa taba ne wubro weng ton ko bibisa do wa kam namba bam me han ton tek fa bana mana ti zulu sa ko lo ko wala pa man dia nyoro parce que ton association namba jen ni son wat formation ton me san le tension et to da taba te lagma ngade soma ti zamana na gan bane ton me temba na rapport pa ma pour banga wa yel sana wa isanzo ne manasma bizo en to staw demba tabu gadi yella tananda wai refa ya mansma na ko pa man bang ko mbene wala raba pida met sonria no pour de barka renem sambe sir posi la barka tikibe ni mora ya hada kanundunda el kota tap seka tenewa sonwata larkosko ya ti wenam kelangana kati zamana bane tibi hinale to nyok masa wena kondwa katato
ka se ka file bɛgɛnbalo ko bɛ se ka ladon cogo de ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ye ba sigira ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka taa o baarase ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na min ye CFOP ye o ye Montini fanga olu ye kibaruya dilaw ka se ka kunnafoni dɔ ma dɔwɛrɛ tɛ sɛbɛn labɛnna ka se ka file o ye sɛbɛn min labɛn ka ɲɛsin ka taa surunya ko kunna an ka jamana kɔnɔna na u taara di maa min jɔkulu min sigilen ka taa surunya ko kunna a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka to kan n balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw tora si bi jumalo min bɛnna an ka samiya labɛn kalo tile 7 ma san 2021 kɔnɔna na an ka tile fɛ foriba aw kelen bɛ lajɛlen amu sigini jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ani tile an bɛ taa daminɛ ni CFOP ye Burkina Faso ka politique jɔkulu Montini fanga o ka jɔkuluba CFOP olu ye wa ɲɔgɔn ba kɛ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka sɛbɛn labɛnna ka taa an ka jamana ka bɛn ani suryani ko kunna an fɛ yɔrɔ la o kɛra sababu tɔrɔ labɛn di jɛkulu min sigilen ka taa olu baarase ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna ka se ka faamuyali kɛra dɔ Dawuda Watara ani da olu ti an ka cidenw kɛnɛ kan nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. CFOP o ti dɔ ye o ye kɛyɛrɛma politique jɔkulu Montini fanga ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɔkulu kelen na ka se k'a fili o bɛ se ka hakilifali kɛ cogo min na o ye baarase mun kɛ ka tɛmɛ ka taa suryani ko baarase min bilara an ka jamana kɔnɔna na ka se k'o t'o di jɔkulu min sigira ka taa suryani ko kunna an ka jamana kɔnɔna na. Réconciliation kuma min fɔra nin a ka kan opposition fana b'a ka hakilita di opposition ka ɲi ka filɛri kɛ ka se ka hakili fara ɲɔgɔn na k'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma afin que forum min bɛna jɛkulu min bɛna sigi dususumako nin na a ka kɛ hakili ɲɛnama ye min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana bɛ ɲɛtaga sɔrɔ ka denmisɛnw bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'an ka jamana yiriwa. Montini fanga do o ka politique jɔkulu ɲɛmɔgɔba Edi Kɔnbɛbo ale y'a yira k'a fɔ ko nin suryani ko min bilara sen kan do o ye aminankoba ye an ka faso ma sabu a bɛna kɛ fasodenw mun bilara ɲɔgɔn na o ka se k'o kan kɛ kelen ka se ka sira ɲɛnaman sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ka se an ka faso bila sira ɲɛnaman kan an ka na ni suryani ko kɛ ka se k'a kɛ ayiwa jurusara ko ye. O ka ɲi ka miiri janya ka se ka filɛ hakili juman lo bɛ se ka lajɛ hakili min bɛ se ka kɛ sababu ye réconciliation ka kɛ jusumako ye réconciliation ka kɛ sɔbɛko ye parce que ni réconciliation nana kɛ tulonko ye a tɛ se ka taa yɔrɔ jan kuma bɛna caya jusukasi bɛna caya tɔɔrɔ yɛrɛ bɛna caya donc a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana bɛ sɔkɔ kɔfɛ olu kama a ka kɛ hakili ɲɛnama ye o hakili nin a bɛna se ka kɛ sababu ye jɛkulu min bɛna sigi o b'a fɔ min ma forum a bɛna kɛ forum nafata ye. A dabɔra fɛn min kɔsɔn don CFOP ka ɲɔgɔn ye nin don o tɛ dɔwɛrɛ don ka se k'a file o ka sɛbɛn labɛn sɛbɛnba min na kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ta fɛɛrɛ jɔnjɔn min kɔnɔna na a ka se ka kɛ a biriki labilanen ye min bɛna kɛ sababu ye ka se ka hakili ɲɛnama jɔ ka taa an ka jamana ka suryani ko kunna fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ k'o se k'u kan kɛ kelen ka se ka taama ɲɛ kelen kan. An bɛ taa n'an ka kibaruya a san saba le ni ye jɛkulu saba mun sigira ka ɲɛsin ka taa ala ni Union Européenne ka dɛmɛ labolo ka se ka filɛ min ye nɛgɛbɔlaw ye ka taa bɛgɛnbalilaw ani ci baarakɛlaw o ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ kelen na degun min bɔ ka baarasenw kɔnɔ o ka se ka don ɲɔgɔn na wagati kelen kelen ninnu bɛɛ la o senfɛ o ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakili fɔlɔ ko ka jango ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka degun wuli ka bɔ yen ka se ka faamuyali kɛ o an ka ciden mun tun bɔ yɔrɔ la o ye Nɔngba Kuda ani Madame Roseline Ouattara o ye min sɔrɔ kana d'a ma an ka se k'o lajɛ. Baarasen kura bilara sen kan kabini ni samiya labɛn kalo tile 6 an fɛ wagadu kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ka ɲɛsin ka taa minisiriso min taa nɔ ka taa bɛgɛnbalo ani kɔmɛko kunna o ka se ka o bɛ se k'o dɛmɛ cogo minɛ faamuyabaliya min sigi nɔ ka ɲɛsin ka taa min ye nɛgɛbɔlaw bɛgɛnbalolaw ani ci baarakɛlaw o ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka sigi gbɛndɛgɛ kelen kan ka se ka hakilifalen kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. ɲɔgɔn ye kun ye min ye k'an ka se ka sigi ka kuma ani ministère cɛ ministère des ressources animales ministère des mines et ministère de la justice, le ministère de l'environnement, ministère de l'agriculture, ministère de la décentralisation. Moi, je suis hors baraque. Voilà, sauté minano be région Sabakono, région de Sahel, région de Plateau central et région du Nord. Olu la une société minière et moi hors baraque yi mo nani sege obinaye, notamment société minière Isakan, Bombore, Karma et Sambrado. Olu sigira n'a ye k'an bɛ gɛlɛya fɔ ka taa misi balolaw ta yɔrɔ o bɛ balo kɛ yɔrɔ min na a n'o bɛ tɛmɛ siraw a n'o ta yɔrɔ ninnu bɛɛ la olu la an ye société minière Isakan Bombore Karma et Sambrado olu sigira n'a ye k'an bɛ gɛlɛya fɔ ka taa misi balolaw ta yɔrɔ o bɛ balo kɛ yɔrɔ min na a n'o bɛ tɛmɛ siraw a n'o ta
o be misiw balo yɔrɔ min na bibi na an y'a lɔn ko ni mɔgɔ sigira o b'o o yɔrɔ bɛɛ ta donc bibi na mɔgɔ bɛ n'o ta misi ye taga yɔrɔ t'o la dumunikɛ yɔrɔ t'o fɛ a ka gɛlɛ donc a kɛra bɛn tɛ yen. a ba sigira don a sanji saba de nin ye dɔwɛrɛ tɛ don o bɛ min laɲina ni ɲɔgɔn ɲɛ nɔ ka se ka filɛ min ye negebɔlaw cɛnɛkɛlaw ani ci baarakɛlaw o ka se ka baaraw kɛ fɛɛrɛ mun gɛlɛya mun b'o ka baarasenw kɔnɔna na ani faamuyabaliya min bɛ sigi don ni ɲɔgɔn ɲɛ ka kɛ sababu ye ka se k'o dɛmɛ ala ni union européenne ka baarasen bolola don ani ka dɛmɛ sababu ni ɲɔgɔn ɲɛ ba sigira. mɔgɔ sigi n'o commune kɔnɔ bibi na bɛn tɛ yɔrɔ nin na a ka gɛlɛ donc fo an ka sigi ka kuma ka filɛ a bɛ se ka kɛ togoya min na ko maire fana k'o da don a la ka se ka filɛ investissement mun bɛ se ka kɛ ka taa misi balora ninnu fan fɛ an b'a filɛ a bɛ se ka kɛ togoya min na pour que bɛɛ dusu ka suma bɛɛ k'a ta sɔrɔ bɛɛ k'a ta sigiyɔrɔ sɔrɔ communauté bɛ vie zone ninnu na u bɛɛ ka sigi bibi in na ka kuma kelen fɔ an bɛna baara kɛ ka taa magistrat fan fɛ ka taa avocat fan fɛ ka taa mɔgɔ b'o o baarada fan fɛ pour que an bɛɛ ka se ka sigilun kelen ka kuma fɔ ko bɛɛ ka dusu suma bɛɛ ka ta place sɔrɔ. a dabɔra fɛn min kɔsɔn don ɲɔgɔn ye nin dɔwɛrɛ tɛ don ka se ka filɛ min ci baarakɛlaw o ni bɛgɛnbalilaw o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka layiru jumɛn ta o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sini ɲɛnama jumɛn se fo gouvernement ka se k'a ka niyɔrɔ ta dɔrɔn ka se k'o bilasira ka ɲɛsin ka taa kunnawolo bɛna bɔ nin baarasen kɔnɔna na u ka se k'o lakisi ka ɲɛ. an bɛ taa sisan ka taa bɔ min ye Croix Rouge olu dala ka taa Sahel mara la ka se ka taa filɛ gbaso 5000 ka se ka filɛ so ko ladon cogo min bɛ kasara dege kɔnɔna na ka taa ni tɔɔrɔ sababuya fanfɛla la o kɛra sababu ye ka se k'o dɛmɛ o ko makoɲɛ min na jiko ani saniya yɔrɔ ka ɲɛsin ka taa min ye banakɔta yɔrɔ o dege lo b'o la kosɛbɛ ka se ka faamuyali kɛ don an ka ciden mu bɔ yɔrɔ fanfɛla Théodore Zobza ani Suleiman Kwanda olu y'an ka ciden Sahel mara la an ka se k'o lajɛ. Burkina Faso ka Croix Rouge olu y'a dayɛlɛ k'a fɔ k'olu na ka se k'u ka niyɔrɔta di ka ɲɛsin ka taa adamaden ka sigi ko kana nin wagati na o senfɛ o ye janto gbaso 5000 de kan nin wagati na mun o bɛ kasara degu kɔnɔna an ka jamana kɔnɔna na o sigini filɛ nin ye Sahel mara la ani ka se ka bɔ baarasɛnw o y'o labila se ka don ka se ka na fanga don ka se ka yiriwali ka taa ji saniya ko ka taa saniya ko fan fɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa o maa mun bɛ ayiwa ni tɔɔrɔ kasara denw ye don o sababuya kosɔn o bɔra ka sigida la ka taa sigida wɛrɛ min ye Croix Rouge ɲɛmɔgɔ ye don olu y'a yira k'a fɔ ko can don olu ni baarasen de bila sen kan o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a filɛ ayiwa fɛɛrɛ mun sɔrɔla ka bɔ ka sigidaw la ka se ka na o ka fɛtaw ye jumɛn ye jɔnjɔn min o y'a yira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya ani saniya min ka taa ayiwa banakɔta yɔrɔ o makoya lo b'o la kosɛbɛ o y'o hakilifali kɛ n'o dɛmɛbaga ye jango ka se ka nin baarasen bila se ka a nafa ka se ka di o dɛsɛbagatɔ ninnu ma nin baarasen yɛlɛnnen don ka taa jiko fan fɛ min ye ayiwa banakɔta ɲɛtaga ko fan fɛ Sahel mara la don o tun makoɲa b'o la o kosɛbɛ bi don na don Sahel mara la an bɛ se k'a fɔ ko makoɲaba ye min o ye jiko fanfɛla ye n'olu sera o yɔrɔ sugu na don o y'a yira k'a fɔ ko se ni se tɛ n ka o y'a yira ko maa caman mun ye cɛw muso denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ kasara ka dege sababuya la don ka ɲɛsin ka taa ni tɔɔrɔ gɛlɛya min sigilen b'o yɔrɔ fanfɛla la don u bɛɛ ka makoya gwɛlɛ ye min ye o bɛ min fɛ ko ji o bɛ ji lo fɛ ka min ani kɔfɛ ka taa saniya ko fan fɛ banakɔta yɔrɔ t'o fɛ sani baarasen de bɛ daminɛ don mun ye dɛmɛbagaw ye don olu kɛra sababu ye ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o makoɲa min mun ye ka se k'o labila sen kan o ye min sɛgɛsɛgɛ o y'a ko bolomafara min kan ka se k'o dɛmɛ ka bɔ nin degun kɔnɔ o taara bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 300 ma mun bonya ni karama sɔrɔ ka bɔ union européenne fɛ baarasen bɛna san 4 dɔ kɛ ka se k'o wasa. Amanga bika kunnafoni kunna caba ko dɔgɔkun dɔ kuno sira min ye faso futu an ta faso ka tulontan kɛnɛ ɲɛnagba aussi ko mɔgɔ ani segi o bɛna daminɛ bi jumalon na nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 fɛ an bɛna kunna cɛ ni Francis Tukré a b'a dɔn ko ale kɛra sababu ka se ka faso turu sigi ala ka kalifa bɛna lɔgɔkun tɛmɛnen an ka se ko lajɛ ni Alex Zagre. An ka faso tulontan kɛnɛba an bɛ wele ko faso foot o munumunu salo o bɛ nana daminɛ bi jumalon wula fɛ bo de la so ka tulontan kɛnɛw na o bɛ nana daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 stade Sangouli Lamzana Vitesse FC olu ni Izo olu bɛ sɔgɔra ɲɔgɔn na kama sɔrɔ o tulontan kɛnɛ kalan don nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 o bɛ to yɛrɛ sɔrɔ stade Webila o ye ASSB olu ni EFO olu bɛ na sɔgɔ ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 Wagadugu o don kelen na min bi jumalon na don Aspa Yeliga Majesty FC olu na taa ɲɔgɔn sɔrɔ tulontan kɛnɛ min ko IJC olu bɛna kɛ nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 kama sɔrɔ AS Sonabel olu ni AS Police olu sɔgɔra o tulontan kelen kan nɛgɛ kaɲa 10 ani 8 tɛmɛnen wa 10 ani 5 sibiri don min bɛna an ka samiyɛ labɛn kalo tile 8 ma don bo dila so tulontan kɛnɛ ka don Raimo FC olu ni RCK olu bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na Sangouli Lamzana nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 kama sɔrɔ stade Webila o waati kelen na nɛgɛ kaɲa 10 ani 6 RCB olu ni Léopard de Saint-Camille olu bɛna o danfara sigi o ni ɲɔgɔn cɛ
Ouagadougou do Olonkele kola mi sibiri do do ISPA olu ne kozaf olu bina so nyona stade municipal la nige kanyatan ani segi temele wawatan ani duru atilo mi dumasilo ye o bena anga samia laben kalo kle kononton mando mi bobo de la sokat lontan kene kando Royal FC oluni AS Douane olu so nyona stade wobila nige kanyatan ani woro kama soro wagadu o donkele na nige kanyatan ani woro do Salitas alene asek de kudugu olu bina damfarachi oni nyonche stade municipal la anga tulontan kuno cibaria do oti dobore aywa o yesanga ko yes ni senina mi beya donko farafina niga subula waralo nasara jamana niga subula waralo nga alenda nasi kaseka Burkina Faso kanu ka nindo kata niga subula kono amo wolo ko Francis Ducre ala ka kala famina ala nindo kaseka kasababu ye mam kera sababu kaseka faso munumuno salusi yanko tour de faso ali sababu yalla bi ate ala ka kala famina aya nindo kata farafina niga subula ko kaseka niga so wasa kaseka niga so ka dambe yira mo la dunia fantana bella gelela bidonna ataraka shito sanyi bi wolonfla ani woro asotara bna ke anfe Burkina Faso yorla anga seka walinmando ka don bi wuladal na obna seka sanga furi ke kanyasin kata shinyana ke akasuka kaseka blastra akalon labonna bana Burkina Faso telon kanaba amnanga bika kuna fule kuna chenda bika do kun fana ka barasun kuna jera na la shini Canada ambassador internalo ni wakati kala na kuna fule wele ani fofo kono na internalo sokoma aklele be ani che aka wakati tamana anga wakati be tamana alebele anga tunyo na anga seka nyon kanu ole faso dia ani kle